हालींच एक एसॉल्ट केस जाल्लेले बिर्ला ज्वारीनगर आणि खंय तरी बिर्ला ज्वारीनगराचें नांव अख्ख्या गोंयान फामाद आसा फॉर ट्रबल मेकर चड आसा म्हणून तुमचें कितें म्हणणें आहा आनी एसॉल्ट केसीच्या बाबतींत तुमकां कितें म्हायती आहा? आतां पयले सुवातेर सांगपाचें म्हणलें जाल्यार बींग आय एम ए सिनियर सिटीजन पयलें आमचें ज्वारी नगर अशें आसूंक ना. इतलें क्लीन आसलें, फॅक्टरी येयली, थोडे लेबर येवपा लागले आनी आतां थिंगा सारकें म्हाका सांगूंक जायना तें कितें जालां तें. आनी जेन्ना हो हांवें फोटो पळयलो, हो मनीस रोगतान भोला त्या अर्जेंटीन बारा कडेन थिंगा जेन्ना हांवें फाटीं एक व्हिडियो केल्लो, ती गेट बंद जाल्ली थिंगा हांव गेल्लो, थिंगा हांवें पळयलें जाल्यार म्हाका शॉक येयली. हो मनीस असो हे स्टेजीर थिंगा पडलो आहा. 100 मीटर आउटपोस्ट आहा, ज्वारीनगर आउटपोस्ट आहा. अरे बाबा, तुम्ही न्हिदल्याय ह्या आउटपोस्टा 100 मिटरांक असलो मनीस थिंग पडलो आसता. एक थिंग पुलीस ना, कोण ना आनी थिंग सगळे चोयताय आनी व्हिडिओ काडाय. आनी जेन्ना मुखार चोयलो जाल्यार आनीकूय थिंगा म्हाका खबर मेळ्ळी कोणा चाकू गायला आनी कितें गायला. हे भाशेन आमचें जातलें कितें हे मुखार आनी जातलें कितें. पयर हांव वाकाणटा पुलिसेक. पयर तेणी 2 कितें किडनॅपिंग केसीस ताबडतोब विदीन 24 hours दवरल्यो. इवन हांव वचोन ताका फेलिसिट कोता, म्हणजे पुलीस बरें काम कोता थिंगा हांव बरें दाखयता. पूण हें जें कितें जालां तें तितून पुलिसेचे पयले दिसा कांयच हें दिश्टी पडना म्हाका, एक्शन दिश्टी पडना. जेन्ना हांव सोडसोडीत MLA मेळ्ळो आमच्या बाबा अंतनवाजाक, MLAक, आनी MLAक हांवें फोटो दाखयलो. सर म्हणलें हें चोवपा जायना आनी हेजेर तरी आमी कितें तरी करपा जाय. आनी सरान म्हाका ताबडतोब आमी पेन्जीम गेले, ऑनरेबल आमच्या CM डॉक्टर प्रमोद सावंता मेळ्ळे आनी ताणें सांगलें, हांवें ते फोटो दाखयले आनी CMान म्हळें हे जिते हाय गा म्हूण. आनी तो शॉक जालो आनी ताणें ताबडतोब SP आनी ताका फोन करून सांगलें असली गुंडागिरी थिंगा जावपाची ना आनी ताबडतोब तुमी एक्शन घेवपा जाय. आनी सरागे म्हाका MLAगे म्हाका इतलें बरें दिसलें. ताणें सांगलें आपूण इलेक्शना आपूण चिन्ना, आपल्यागे वोटिंगा चिन्ना, बट आपल्यागे कॉन्स्टिट्युएन्सी हे भाशेन जावपा जायना आनी आपल्याक क्लीन जावपा जाय. आनी त्या उद्देशीन आज म्हाका चोयलें जाल्यार आज एक तो स्टेटमेंट चोयलो न्यूजाचेर की 7 जाणां अरेस्ट केले आनी कितें. पूण 7 जाणां केदो अरेस्ट केले तुमी? इतल्या दिसांनी 7 जाणां तुमी अरेस्ट कोता इतले जावपासून न्हू. आनी वयरसून तुमकां प्रेशर येवपासून न्हू. दॅट मिन्स तुमकां वेर्ना पुलीस स्टेशन कितें कोताले? पेट्रोलिंग तुमकां आतां इतले 100 मिटर तर थिंगा हे आहा, आउटपोस्ट आहा. आज तुमी आमी बिर्लासून आमी ह्या रोडान येताय ओल्ड पेट्रोल पंपाक वचपाक. रस्त्याचेर इतले लोक तेंकोन गाडयो तेंकोन थिंगा फ्रीडम ना पास जावपाक. सो तर पेट्रोलिंग कितें कोता? जर तर हिंगा ज्वारीनगर पुलीस स्टेशन आहा तेंगे काम कितें तें हुंय केन्ना दिश्टी पडनाय रस्त्याचेर. सो हांव मागोता सरकारा कडेन आनी पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन हेजेर तुमी ताबडतोब तुमी एक्शन घेवपा जाय. नाजाल्यार तुमचे सायडीन तुमी फेल. म्हाका उगडास येता आमचो मिस्टर गोवेकर, तो आमचो PI आहलो वेर्ना. मागीर तो आज रिटायर्ड जालो, SP जावन तो रिटायर्ड जालो. नांव दवरलें तेणें ज्वारीनगर क्लीन केल्लें. तेच भाशेन आमचो सर रास्किन ताणें दाखयलोलें पुलीस डिपार्टमेंट म्हणजे कितें. पूण आज एक फकाण जाला, पुलिसेक व्हॅल्यूज ना जाला. देखून हांव मागतां. आनी हेणें आमच्या CMान सांगलां तांकां हिंगाचे गोंयचे ते तालिबान कोच म्हूण तांकां. हें म्हाका CMाक हांव काळजांतल्यान रिस्पेक्ट दिता, ताका देव बरें कर म्हणटा. कित्याक तेणें आमचे उजीर न्हू ह्या उतरांनी तांकां एडवायस दिला, सांगलां की तुमी हेंचेर एक्शन घेतलें म्हूण. आनी पुलिसेन दाखोवपा जाय. आतां हांवें आयकलां ते भाशेन ते सांगताय ही ना आमी पुलिसे अरेस्ट केले जाल्यार आमी हॉस्पिटलां वचोन दितले. म्हणजे दिस इज द वॉट हे तर एक्यूज तो रॅश उलयताय. देर हें ते म्हणजे ते सारके हे ते आमचे सारके डिस्ट्रिक्ट सिटर. सो तेसले ते हे मनशाक हिंगा दोन कित्याक आमी मागताय ते आमकां नाकाय हिंगा. तेमकां हुंय तरी तालिबान कितें म्हणटाय ते कोरे, तालिबान कितें कोरे आनी तेंकां हिंगाचे धाडे. ना जाल्यार आमचो सरकार फेल. हे तरी कोरनाय ते हे म्हयन्या भितर तांकां तरी हिंगाचे ज्वारीनगर ते धाडनाय
तर हांव सांगता आमचो सीएमान हेजेर एक्शन घेवपा जाय आनी पुलिसेन त्यांचे रिपोर्ट कितले तेंच्यो केसो कितले कितें आहा ते ओपन करून लोकांक दाखोवपा जाय आनी डिपार्टमेंटाक दाखोवपा जाय बाबा ते आमकां हिंग नाकाय कित्याक जुवारी नगर न्हू ते काबार करतले ह्या फ्युचराक. आतां हितून तर आमी चोयलां जाल्यार ते कितें म्हणटाय की आमकां पुलिसेचें प्रोटेक्शन आहा, आमकां हिंगा कोण इचारतलोय ना कित्याक ते जायते हितून इनवॉल्व आहाय. दॅट मिन्स तेंकोच्यान कितें तरी वयता आनी तांकां हे डिपार्टमेंट हेल्प कोताय नाजाल्यार अशें जावपा जायना. ते गोंयकार न्हू आनी आमकां आज गोंयकारांक फ्रिडम ना. आज जुवारी नगर त्या पेट्रोल पंपार तो रोड पडे आहा थिंगा फ्रिली येवपाक एक गाडी फ्रिली व्हरपा मेळना. अरे बाबा थिंगा एक पुलीस पेट्रोलिंग दिसना. दोनी सायडीन लोक दुसरे मोदें कोण आनी कोण येताय मोदें आनी कितें कोताय. अरे बाबा ते पुलीस असो जालो बाबा 5 वरांचेर सकाळींचो इस्कला भुरगे वयताय ट्राफीक आहा बाबा थिंगा एक पेट्रोलिंग एक पुलीस दिसना. सो ते यूज कितें ते आउटपोस्टिंग आहा जाल्यार तशी गरज ना आउटपोस्टाची. गुंडागडी वाडला अशी गुंडागिरी वाडल्या आनी थिंगा वाडल्या जुवारी नगर वाडल्या ते भिनाय ते सजमताय दे आर द पुलीस, दे आर द पुलीस ऑफिसर्स. एमएलएचे कितें म्हणणें आहा? एमएलए ते नाका. एमएलएचे म्हाका हांवें म्हज्या दोळ्यांनी चोयलां. एमएलए तर हें जाय जालो जाय एमएलए हांवें सांगताच एमएलए ते फोटो दाखयता तेकडे आहले तर ताबडतोब गेलो पणजे इतलो आपल्याचो क्रायम हें करून आनी सीएमा सांगलां तेणें की आपल्या हें चलचें ना हिंगा. आपण सांगता आनी तेगेलें उतरां की आपल्या भोटींग दिवं नाका. आपण इतलें सांगता आपल्या क्लिनस जाय आपल्या लोकांची सेवा जाय. हे भाशेन दिश पडप रोगत हांवून तो रोडाचेर पडलो आहा हे कितें जाता. आनी आमकां व्हॅल्यूज आहा. पयले थिंगा पयलीं टायमार एकलो ब्रिटो तो थिंगा एक गोंयकार म्हूण दिश्टी पडटालो. मागीर आमचो संपलोलो बाब रोड्रिगीस तो थिंगा रिस्पेक्ट आहलो तांकां. आज रिस्पेक्ट आहा? कोणा रिस्पेक्ट ना. आमी जाणाय न्हू आमी काय भोंवपाक येसले थिंगा त्रास जाता. डायरेक्ट इतलो हाप जालो आहा आनी आमी आयकलां ते भाशेन खूंय मर्डर करून आनी कितें करून देखून थिंगा लिपोवन रावताय असलो हाप जालो आहा जुवारी नगर. पूण थिंगा कोण उलोयना. पुलिसा कडेन कितें मागता? पुलिसेक हांव मागता तुमी जेन्ना तुमच्या 100 मिटर्सा मुखा वयल्यान हो इन्सिडेंट जाता तोपताय फोटाय ते थिंगा अर्जेंटिना बार आहा थिंगा आमी जायते फाटी गेले थिंगा आमी हें बी केलां प्रोटेस्ट बी केला कितें. आनी हे सुवातेक तुमचे पुलीस स्टेशन जें आहा तेका पडे लाय. जे जुवारी नगर स्टेशन आहा आनी कोण थिंगा इन्चार्ज आहा तेणें हाल्यान थिंगा सोडून वचूंक जायो. बिकॉज तुका व्हॅल्यूज ना जाला. थिंगा पळय कितें जालां ते पोस्ट पुलीस स्टेशना मुखा वयल्यान जे हे कोण मनीस आहाय दे आर द फ्रेंड्स ऑफ दीस ह्या पुलीस स्टेशनाचे कोण आहाय तेगे ते फ्रेंड्स जाल्ल्या भाशेन जालां. देखून हांव म्हणटा ते जुवारी नगर आउटपोस्ट आहा तेका एक पडो लाय तिंगा ते पोतरी मारले ते भाशेन ते पोतरी मारे आनी ते भितर घाले. आउटपोस्टू ना कित्याक पुलीस डिपार्टमेंटान नांव पेडेर जाता. आज हांव चोयता वेर्ना पुलीस स्टेशनाचे जायते एबॉर्ड मेळ्ळे जायते केलां पूण हे केसीक न्हू पुलीस इज फेल्ड. हांव स्ट्रेट स्टेटमेंट कोता जेन्ना प्रेशर येतोकूच तुमी तेंका अरेस्ट कोताय आनी फ्रॉम द टॉप तुमी कितें कोताले रे. हांवें आयकिलां ते सांगताय दीस एक्यूज सांगताय आमकां तर अरेस्ट केले वील गो एंड स्टे इन द हॉस्पिटल. We'll say that we are not well. हम जीवा बर ना हम लोग उधर हॉस्पिटल में जाके सोएगा कित्याक ते सगळे जाणाय. आमी कॅर कोनाय मनीस एक दीस येयला तो मरो येयला सदां रावपाक उरना. बींग एज अ सिनियर सिटीजन आमकां कोणाची गरज ना असले कामां कोणाचो हें घेवपाक बंद जावपा जाय. आतां भुरगे तयार जातले हेजे मुखार ह्या कडेन 50-60 हाल्यां भुरगे तयार जातले मागीर मुखार आनी फ्युचर कितें गोंयकारांचो फ्युचर कितें. आज कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी ती आनी आमकां असलो आमदार बरो सजमोवपी आनी कसले करप्शना इनवॉल्व नासलो आमदार आमकां मेळ्ळो. कोणेय सांगचें की हो आमदार बाबा आंतोन वास कसलें करप्शन आहा हांव चॅलेंज जाता आनी साल सांगता तेका तूं रिजायन जावं.
कित्याक आज हांव इतलो वर्सां तेजे बराबर आहा, म्हाका सगळें दिश्टी पडटा तेजे बराबर. जेन्ना सीएमाक मेळ्ळे, सीएमाचे कशें कितें आसलेले? सीएमान पयले इंचालां ते तो फोटो चोवून इंचालां ते आहाय ते जिते आहाय ते वो मेले. ही गॉट शॉक्ड. आनी तो तेगे हेगेले एमएलएन सांगिल्लें, एमएलएन इतलें सांगिल्लें ताका, मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी हें जावपाक हांव कोण दिसना. ही उतरां कोण म्हणची नासलो हे भाशेन ओपनली. आपल्या नाका हें. आपल्या भोटींग पोणा जाल्यार जाता, आपल्या आपण हेंचें ना, असो गुंडागिरी आपण हें करचना. ते कोणालेय जावं, खंयचेय पार्टी जावं, बट आपल्यागे कॉन्स्टिट्युएन्सी हें जावपा नाका. आनी बिर्ला नांव पेडे जालो आपल्या नाका.